शेरू क्या हाल है सर? ठीक ठाक। कैसे गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है सर। ये और ये मकबूल जान आप कह रहे थे मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त था ना, आजकल बेचारा ज़ेर अताब है, अल्लाह खैर करे। आमीन। सुन रहा हूँ उसका। मेरा तो बहुत पुराना दोस्त था। मैं बैठ जाऊं फिर आपको बताता हूँ। आ जाए सर, आज। और ये मकबूल जान मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हुआ ये, जब मैं 79 में लेक्चरर बना यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान में, तो ये 1.5 साल के बाद 81 में फिर ये वहाँ लेक्चरर बना सोशल वर्क में। ये दो छोटे छोटे थे, एक ये और एक रहते इकट्ठे थे, कहते थे बचपन के दोस्त हैं। और एक का नाम था जावेद इकबाल, वो भी सोशल वर्क में। और एक इनके साथ क्रिश्चियन आई थी सारा, वो फिर छोड़ के चली गई। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के, ये था गुजरात का। मैं इसके घर भी गया था। इसके बाप की किताबों की दुकान थी, गरीब लोग थे। और या बड़ा अच्छा बोलता था। और फिर मैं और ये और वो इकट्ठे थे। फिर इसने शादी कर ली। इसने शादी अपनी स्टूडेंट से की। वो बड़ी खानदानी सुलझी औरत थी, लड़की थी। और बाप उसका वकील था, एक भाई उसका बीकॉम में पढ़ता था। तो वेरी गुड टीचर, रिसर्चर। और या फिर 83 में इसने CSS किया और 84 में चला गया। ये मेरे ख्याल में 12th कॉमन का था। और महीने 2 के बाद फिर मैं अमेरिका चला गया। मैं भी जब मैं वापस आया तो इसकी बलोचिस्तान में पोस्टिंग थी। मुझे गए गए गप होती थी। फिर ये पॉलिटिकल एजेंट नोशकी एंड डिप्टी कमिश्नर सिब्बी और डिप्टी कमिश्नर मस्तूम, तो मैं वीकेंड पे इसके बाद जाता था। और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था ये, मतलब अदबी सर्कल के साथ फिर ड्रामे, टीवी जाना, बट अपनी ड्यूटी अच्छा करता था। इसके डिप्टी कमिश्नर के दौर में कोई ऐसे गड़बड़ नहीं होती थी। गरीब अमीर के साथ ऐसे लगा रहता था। और बाद में तो फिर अब तो रिटायर है। मैं लास्ट टाइम इसको DHA में मिला बड़े सालों बाद। और उस वक्त इसका एक बेटा एक बेटी थे। वो बड़ा बेटा था सरमद, मैं उसको मोटरसाइकिल पे, बड़ा मुझे प्यारा था, उसको मैं घुमाता था। तो और वो जो दूसरा था जावेद, वो वैसे बड़ा रेवोल्यूशनरी टाइप। और तो वो फिर एक एग्जाम हुआ था, स्पेशल एग्जाम। ये ज़ियाउल-हक ने कराया था जब ये MRD की तहरीक हुई सिंध रूलर को और बलोचिस्तान के लिए। उसमें यह था कि जिसने रिटर्न पास किया हर एक को ग्रुप मिला। तो उसका डोमिसाइल था सिंध का, था तो गुजरात का। तो वो फिर इनकम टैक्स में गया। अब मर गया बेचारा, वो सर्विस में मर गया। तो और ये ने बलोचिस्तान में सर्व किया काफ़ी। और लिखता था, इसकी जो पहली किताब थी उसका नाम है कामत माना इसका। इसके जो बरजाई थी उसका कद ऊंचा था। अ वेरी नाइस लेडी। तो शेरू और ये तो मेरे गरीब दिनों का यार है। और अब बीच में फिर ये बड़ा इसके सरमन बड़ा, अब तो बड़ा नाम बन गया था इसका। मतलब इसके मुकाबले में तो हमारी कोई पॉपुलैरिटी है कोई है नहीं। बड़ा नाम टीवी पे आना, दिस दैट। और एक दो दफा मुझे भी इसने कहा कि यार आप तबसरा कर सकते हैं, टीवी पे आया करें। मैंने कहा यार अब मालिक के पांव तो नहीं पड़ूंगा, कोई बुला लेगा तबसरा तो हम तबसरा कर लेंगे। और तबसरा क्या है, आजकल तो थिंग्स आर मोस्टली डिस्ट्रक्टिव। तो अब ये अंदर है, आज मैं देख रहा था उसको एक्सटेंड किया FIA ने। बट अच्छा इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, अखबार में लिखता था। इसकी उर्दू बहुत अच्छी थी। इसको CSS में उर्दू में 165 नंबर मिले थे। और बलोचिस्तान से जो वायवा था, इसका डोमिसाइल पंजाब का था, लेकिन इंटरव्यू वहाँ दिया था। जनरल अतीक चेयरमैन था।
ہاں انہوں نے اس کو 224 نمبر دیے تھے. اس کی پوزیشن اچھی تھی. اور اس دور میں 3 لوگ تھے جو ایک ہی بیچ میں گئے تھے پولیٹیکل سائنس سے. 2 پولیٹیکل سائنس کے، ایک یہ. وہ 2 جو تھی وہ خواتین تھی بلوچستان سے، میرے ساتھ پڑھاتی تھی. ایک تو 3rd آئی روبینہ واسطی، اور ایک نیلا برلاس، اس کا باپ لاگ ایریا کمانڈر تھا کوئٹہ میں، قربان برلاس. وہ جو میں نے ایک دن احمد فراز کے بیٹی کی بات کر رہا تھا نا، وہ مجھے وہاں ملا تھا. سعدی فراز، اس کے باپ وہ لاگ ایریا میں. تو اوریا کو اندر کیا ہوا ہے. اور ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی تھی کہ اس کی بھی بڑی اگریسو تھی. ایکچولی پاکستان میں شیرو 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ ایسی ہوئی ہیں. ایک تو پاکستان میں بینگ اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی گورنمنٹ ڈیفائن نہیں ہے. اگر میں ضیاء الحق کے خلاف بولتا تھا تو میں اینٹی اسٹیٹ تھا. یہ جو بھٹو کے خلاف وہ استاد دامن نے بھٹو پہ ایک نظم لکھی، کی کر دے ہو کی کران دے ہو، کدی شبلا تے کدی مری جان دے ہو، اندر کر دیا. اب اس نے کہا جی کہ میں تو اینٹی گورنمنٹ ہوں، اینٹی اسٹیٹ تو نہیں ہوں. یہاں پھر بینگ اینٹی گورنمنٹ آپ پہ اینٹی اسٹیٹ لگ جاتا ہے. اور پاکستان اتنی ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے جتنی یہاں ریپریشن پھر شو ہوتی ہے. لیکن کچھ اس کی بھی پھر بات بڑا تھا. لیکن دس از ناٹ دا وے. ہتکڑی لگی ہوئی ہے بھائی. وہ ڈپٹی کمشنر رہا ہے ہتکڑی لگا. بھائی کدھر جائے گا یار؟ تو ساتھ چلے. FIA والا بھی ساتھ ہو نہیں. ہتکڑی وہ ہمارا ایک وائس چانسلر بڑا ورلڈ کلاس اسکالر کامران مجاہد، پنجاب یونیورسٹی کا 8 سال وائس چانسلر، وہ بیچارے کو ہاتھ. دوسرا پروفیسر چل نہیں سکتا تھا، اس کو پاؤں میں ہتکڑی. یار اس لیے تو اس ریاست پہ جو ہے نا اللہ پاک کی شفقت کم ہے. میں تو سمجھتا ہوں اللہ پاک کی شفقت ہے، اور ہم تو زیادہ سزا کے حقدار ہیں. بہرحال اوریا مقبول جان. اور یہ میں اس کا جو اوریا نام تھا نا، میں نے پہلے دن اس سے پوچھا تھا. میں نے کہا یہ کیا اوریا؟ کہتا یہ میری دادی تھی جو کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی بقول اس کے، تو یہ ہیبرو نیم ہے اوریا بقول اس کے. تو میں دعا گو اللہ خیر کرے، اللہ کرے خیر سے چھوٹے. اب یہ اس کی عمر نہیں ہے، میری اس کی ایک ہی عمر ہے. مجھ سے 6 مہینے چھوٹا تھا. 6 مہینے میری عمر کم ہے. تو اب یہ عمر نہیں ہے کڑیاں لگنا دس دیٹ. شیرو دعا کر تجھے کبھی FIA ایسا ہی نہ پڑے، پھر جان نہیں چھڑا سکو گے. تو شیرو تو اینٹی اسٹیٹ تو نہیں بولتا نا؟ نہیں سر، ہمارا کیا کام ہے سر، ہم غریب لوگ ہیں، 2 ٹائم کھانا. بھائی یہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے.